जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई सरकारें यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं कि महिलाएं शिक्षित हों, हमारा देश का नाम रोशन करें। इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह से कई जो योजनाएं लाकर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें हर क्षेत्र में रिजर्वेशन देकर एक भारतीय नारी को हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम ऊंचा करने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शहर बीजापुर के अप्सरा टॉकीज के फंक्शन हॉल में लॉयंस क्लब ऑफ बीजापुर और सुविधा सामाजिक सोशल ग्रुप के सहयोग से यहाँ पर एक बेहतरीन कार्यक्रम किया गया, जिसमें जितने भी जो हमारे ज़िले के बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने एक अचीवमेंट किया है उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया है। हमारे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರಿಫಾ ಎಂ ಮಿರ್ಜಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುವಿಧಾ ಒಂದು ಸಂಘದ ಪರಿವಾರ ವತಿಯಿಂದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸುವಿಧಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು। ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಇವೆರಡೂ ಬರಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತು। ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳಂಥ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ವಿಜಾಪುರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು। ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ। ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕುಬಾಯಿ ನಾಯಕ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ। ಮಹಿಳಾ ಹಬ್ಬ ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಅಂತಹ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪುರುಷರೇ। ಇವತ್ತು ಈ ಸುವಿಧಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಫಯಾಜ್ ಭಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಪರಿವಾರದ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆ ಯತ್ರ ನಾರಿ ಪೂಜ್ಯತ್ಯವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ। ಆ ಛಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಇಂಥ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ। ಆ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ। ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೋಟೆನವತ್, ನಾನು ಈ ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯೆ। ನಾನು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್। ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪುರುಷರೇ ಕಾರಣ। ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಪಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಷಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದ್ರೇ ಆಗೋದು ಈ ಕೆಲಸಗಳು, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದ ಮಿಂಗಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಈ ಸಭೆನ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। उषाराव भास्कर। जिस तरह से इकबाल ने क्या एक बेहतरीन शेर कहा है कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। इसी तरह से अपनी एक छोटी सी उम्र में शहर बीजापुर के एक नौजवान उन्होंने एक ख्वाब देखा कि मैं समाज में कुछ करूं, अपना योगदान दूं
और वो न सिर्फ घर में नहीं बैठे बल्कि उस काम को करने के लिए प्रैक्टिकली वो सड़कों पर उतरकर कई आंदोलन करके और कई संघ संस्थाओं के साथ जुड़कर उन्होंने अपना एक छोटी सी उम्र में एक बेहतरीन मकाम बनाया है। इसी के चलते उनके सामाजिक कामों को देखते हुए जो नेपाल से इंटरनेशनल यहाँ पर एक अवार्ड हमारे जो फयाज़ कलादगी हैं उन्हें मिला है। फयाज़ कलादगी न सिर्फ जो लॉयंस क्लब ऑफ बीजापुर के सेक्रेटरी हैं बल्कि कई संघ संस्थाओं के अंदर एक पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं और वो इसी तरह से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज इन्हें लॉयंस क्लब ऑफ बीजापुर की ओर से उन्हें एक यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम रखा गया था कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी उम्र में इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया है। आज हमारे साथ फयाज़ कलादगी साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं जो है उस ऊपर वाले को शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा, इस सामाजिक खिदमत के लिए मुझे काम करने का मौका अता किया। जैसे कि आज शहर बीजापुर में जो है लायंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार सुविधा सामाजिक संस्था की ओर से इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया, जिसमें हर एक क्षेत्र में जिन जिन महिलाओं ने साधनीय जो काम किया है उसकी पहचान करके उनको सम्मान किया गया। और उसके साथ ही साथ हमारे लायंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार के एक फाउंडर डॉक्टर अशोक कुमार जादव सर और उनको और मुझे अवार्ड मिलने के मद्देनज़र हम दोनों को जो है यहाँ पे सम्मान किया गया। ये जो दोनों जो संस्थाएं हैं हमारे शहर बीजापुर में पिछले कई सालों से जो है समाजी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों की मदद करना हो या फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करना हो, लॉकडाउन के समय में जो है किट तकसीम करना हो। ये काम मैं और हमारी पूरी टीम जो कि हमारे 20 से 25 उसके मेंबर्स हैं, सुविधा संस्था के तमाम मेंबर्स, लायंस क्लब के तमाम मेंबर्स मिलकर जो है काम को शहर बीजापुर नहीं पूरे ज़िले बीजापुर में करते आ रहे हैं। मैं इस मौके पर आपके माध्यम के ज़रिए उन तमाम लोगों से दुआएं गो हूँ कि अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को मदद के लिए हमें चुनता है, हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप तमाम का साथ हमको चाहिए। आने वाले दिनों में और भी हम इससे भी बढ़ चढ़ कर जो है सामाजिक खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। इसी बात में कहते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪರಿವಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪರಿವಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನೇಪಾಳದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪರಿವಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪರಿವಾರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಾನು सोमशेखर राठौड़ माताड़ता इದ್ದೀನಿ। निम्गेल्लरिಗೂ ನಾವು धन्यवाद। इस तरह से आपने यहाँ पर सभी लोगों के बारे में सुना कि यहाँ पर एक आज स्पेशल यहाँ का जो विशेषता ये रही कि आज इंटरनेशनल महिला दिनाचरण के यानी जो वुमेंस डे के मौके पर जितने भी हमारे ज़िले भर की महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने एक अचीवमेंट किया है, उनको पहचान कर सुविधा सामाजिक ग्रुप और लॉयंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार की जानिब से उन्हें सम्मानित किया गया है। और साथ ही जो हमारे बीजापुर की जो शान हम कह सकते हैं फयाज़ कलादगी साहब, उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ चैनल। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ।